नमस्कार यमी ओडिया किचन को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आमे तैयारी करिबा चिकेन दम बिरयानी। मो आज आपण मानक डिश रे केमिति दम देकी आमे चिकेन बिरयानी तैयारी करि परिबा सेटा शेयर करिबी। आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतो ताहाले जाईकी आपण माने घरे परफेक्ट बिरयानी बनै परिबे। पूरा पूरी रेस्टोरेंट पर फील हेबो घरे बसी। तो वीडियो को फुल वॉच करंतु। आशा करुछि मोर एई वीडियोटी समस्त को पसंद आसीबो। चलंतु एबे स्टार्ट करिबा आजिरो रेसिपी। मु एटी 1 किलो चिकेन नेइछि ताकू भल भाबरे धोईकी नै आछि। मु एटी ओटे डिश रे चिकेन सब को ऐड करूछि। मु एटी 2टी लेग पीस नेइछि। एबे एथिरे सुखला मसला ऐड करिबा। 2 टेबल स्पून जीरा गुंडा ऐड करूछि। 2 टेबल स्पून धनिया गुंडा ऐड करूछि। एठी मु 3 टेबल स्पून चिकेन मसला ऐड करूछि। 1 टीस्पून हल्दी गुंडा ऐड करूछि। 1 टीस्पून काश्मीर लंका गुंडा ऐड करूछि। स्वाद अनुसार लूण एथिरे ऐड करूछि। 1 टीस्पून गरम मसला ऐड करूछि। 2 टेबल स्पून बिरयानी मसला ऐड करूछि। ग्राइंडिंग करी रखिथिबा अदा रसुण पेस्ट को ऐड करूछि। 2टी तेजपत्र, 8 रु 10टी गोलमरीच, 4 रु 5टी लवंग, गोटे कटा पियाज ऐड करूछि। 4टी कंचा लंका ऐड करूछि। जदि आपण माने राग अधिक चाहंती अधिक कंचा लंका ऐड करि पारंती। एबे लास्ट को धनिया पत्र ऐड करूछि। आउ अल्प किछि पुदीना पत्र ऐड करूछि। मु एठी 2टी लेंबू यूज करिछि। आपण माने जदि दही एथिरे ऐड करूछंती ताहले गोटे लेंबू यूज करंतु। जदि आपण माने बिना दही रे करूछंती ताहले एठी 2टी लेंबू यूज करंतु। मु एबे सब लेंबू को भल भाबरे चुपुड़ी सारलेनी। एबे मु ताकू भल भाबरे मिक्स करि नउछि। मोर एठी 2टी लेग पीस रे कट दाग लगा हेथिला सेथिरे भल भाबरे मिक्स करि नउछि मसला सब को। देखंतु एठी मु भल भाबरे मिक्स करि सारलेनी। लास्ट को एबे मु तेल ऐड करूछि। एथिरे मु सोरिष तेल ऐड करेछि। पाखा पाखी 200 ग्राम रो तेल ऐड करेछि मु एठी। आउ ताकू भल भाबरे मिक्स करि नउछि। एई मैरिनेट चिकेन को एबे भल भाबरे कवर करिके आधा घंटा रेस्ट पई छाड़ी दउछि। याकू एबे साइड करी नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। मु एठी 1 किलो बासमती राइस बा बिरयानी चावल नेइछि। जेते बेले आपण बिरयानी तैयारी करिवे सब बेले भल चावल नेबे। मार्केट मानकरे अवेलेबल भल चावल नेले बिरयानी टा भल तैयारी हेबो। मु एठी अल्प पानी रे आधा घंटा पई चावल को बतुरवा पई छाड़ी दउछि। ता भितरे एबे पियाज को भाजी नबा। मु एठी 5टी पियाज नेइछि ताको एठी देखंतु भल भाबरे भाजी कि नै आछि तेल रे। एबे गोटे बर्तन रे पानी गरम कर देइछि। पानीटा गरम ही सेथिरे जाई फूल ऐड करूछि। 2टी तेजपत्र ऐड करूछि। 3 रु 4टी दालचीनी ऐड करूछि। 4 रु 5टी लवंग ऐड करूछि। 8 रु 10टी गोलमरीच ऐड करूछि। एटी गोटे जाई फल को मु 4 भाग रु गोटे भाग पकेइबी। जाई फल को अधिक पकेइले बिरयानी रो टेस्ट खराब करदबो। एठी 2टी गुजराती को हाथे रे क्रश करी नेइथिली। एबे एथिरा ऐड करूछि। देखंतु एठी पानी फुटिबा स्टार्ट हेलानी। अल्प धनिया पत्र अल्प पुदीना पत्र एथिरा ऐड कर दउछि। देखंतु पानीटा एमती ही फुटिबा स्टार्ट कले आपण माने चावल को धोईकी एथिरे ऐड करिवे। एबे एथिरे मु लूण ऐड करूछि हाफ टीस्पून। भातटा न लागिबा पई मु एठी 3 टेबल स्पून रिफाइन तेल ऐड करूछि। आपण माने देखंतु एई स्टेज रे ही चावल एबे ऐड करिबा। मु एठी पानी पुरेई भल भाबे स्टार्च सब को बाहर करि सारिलेनी। 3 रु 4 थर भल से धोई नेइछि। मु एबे एठी सब चावल को ऐड करि सारलेनी। एठी हमर भातटा 50% हेइथिबो। मु आको छाणी नेबी स्टेनर साहाय्य रे। मोर एठी 50% सिझी आसिलेनी।
ଆଉ 50% ଦମ୍ ଦେଲା ବେଳେ ବାମ୍ଫରେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରି ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣି ନେଉଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା ବା ଦମ୍ ଦେବା। ଭାତ ସବୁକୁ ଯେଉଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ଏଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ସବୁ ଚାରିପଟରେ ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ଭାତକୁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆ ଉପରେ ଏବେ ୟେଲୋ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ପୁରାପୁରି ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ଭଲସେ ପୁରା ଖେଳେଇକି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। 4ଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଟର୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବାମ୍ଫ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କେଣା ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ତାୱା ଉପରେ ଡିଶ୍ଟା ବସେଇକି ଦମ୍ ଦେବି। ବାମ୍ଫ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ଇଟା ରଖିଦେଇଛି 2ଟା। ମୁଁ ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ 30 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଏଠି 45 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋର ଏଠି 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ସୋ ଡେଲିସିୟସ୍ ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ପାଣି ନାହିଁ, ଭାତ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ବିରିୟାନୀଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରଟେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିଟେ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।